Hello guys. Anta karon guys magluto tag saging. Nagluto og saging oy. Sao na mi luto na mi? Wow, sarap. Sabi yo loy kayo, singot kayo. Kung kisa beli ki anak ko? Ha? Kung beli ki anak mi? Ha? Ikaw! Oh. Kanin sa ni kamote. Guys kain niyo. Ano yung negosyo guys? Tag-jis ang tuhog. Pero murot magyapon siya og utangon. Ano guys oh, sa kamote, kami kay labo. Okay guys, maro to guys. Follow and share, like. Salamat.